ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಣ್ಣ, ಓವರ್ ಟು ಯು ಶಿವಣ್ಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರೆಡಿ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ನಾನು ಇದು 2ನೇ ಸಲ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಸತ್ಯ ಇನ್ ಲವ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಫಿಲಮ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅಖಂಡ 2. ನಾವು ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವ್ರ ತಂದೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನೇ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇವರಿಬ್ಬರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಥರ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ. ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಶಿವಣ್ಣ, ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಕೀಪಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಫೈಟ್ ಆಗಲಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅವರು ಒಂದು ಜೋಶ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಇವತ್ತು ಪಾಪ ಮಳೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ತಿರ್ಗಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, 100% ಬರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಏನೇನು ಥರ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈ ಕ್ರೌಡ್ ಇನ್ನೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮಳೆನೂ ನಿಂತೋಯ್ತು ಇವಾಗ. ಸೊ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಅಖಂಡ 2. కష్టం వస్తే దేవుడు వస్తాడు అని నమ్మే జనానికి కష్టం వచ్చినా దేవుడు రాడు అని. హిట్ టీవీ యాప్, ఇందులో షార్ట్ న్యూస్, లైవ్ న్యూస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ షోస్, మూవీస్, డిజిటల్ మ్యాగజైన్స్ తో పాటు మీ జిల్లా వార్తలను కూడా ఫ్రీగా చూడొచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫ్రీగా ఎంటర్టైన్మెంట్ పొందండి. హిట్ టీవీ యాప్, హిట్ టీవీ యాప్, ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి. మీకు నచ్చిన ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి. హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆస్వాదించండి, ఆశీర్వదించండి. ఇంతమంది సెలబ్రిటీలు హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నారంటే ఎంత మంచి యాప్ ఆలోచించండి. అమెరికా 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 అమెరికాలో చదవాలనుకునే వాళ్ళకి విశ్వసనీయమైన పేరు మన శౌర్య కన్సల్టెన్సీ. UK లో 1 year masters, UK లో 1 year masters, 2 years work permit up to 5 years visa. Contact Saurya Consultancy. Contact 89851.